Hello guys, welcome back to my new vlog. तो guys आज का हिस्से मी माने आबुला घरत जयफारत तो मामी गला मगे भूत बाने दिसे आहिसा तो सपा करे आइबा निचा की कुरसे मुला अवस्था खराब करि दिसे मामी गला तो हेरे हेंदे टिपरा मामा तो जयफाटी की होली तुली खेलिया आहिसे एबार अष्टपहरनी आमरी तो सही थाक तोरा बंधु खेला किंका लागे भिडियोरा एंड पर्यंत सही थाक मोला ब्लॉगरा ये ई दुइटा भाई बुनिक दिखा पाले चाम मुकरा किंका लिपस्टिक लागासे नैसे सरा तो हे मुझे अल्प कृष्णदेवरे भक्ति टुक्ति करले तो दे कीर्तन हुआ लागसे तो तोरा फुल भिडियोरा सही थाक तुम्हें भालाओ लगबो पारे तो যদি ভালো লাগে মোলা ভিডিও নি লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবে না ভুলি তোরা বন্ধুগুলো তো চেয়ে থাক তোরা ভিডিওটা তো বন্ধুগুলো এটা বৈরগী পারালা কীর্তন দল তো কীর্তন গাওয়া লাগছে সুন্দর মন্দিরকে শাড়ি পিনে এসে চিংড়ি গেলে তো আমলা পারানি হয় এগুলা আমলা অল্প অসত্য হয় মানে আর এবার এটা কামাখ্যা মন্দির হয় বৈরগী পারা तो हमला बार बसरे बसरे दुइडे के अष्टपहर হয় আর এক বছর আহিছে বন্ধুগুলা তো আমরা ই পার্টি নি ঢুকছে মগে তো নাও দেখে ভিতর বাইরে আছে দুইটা মোলা লগ রহে ভিডিও করছে তো পুরা সুন্দর মন্দির के হাজম চিংড়ি গেলা হাজম পাতি নিয়ে আইছে বাঙালি চিংড়ি গেলা লাল পাড়ি শাড়ি পিনে আইছে তো পুরা হিট লাগছে এবার অষ্টপহরা तो बंधुगुला कीर्तन तो सारा राति हब तो सारा राति तो चावा नहब आमाके जावा लागे घर बाय ताड़ाताड़ी 10टा बजिब लागছে उदेशने आमी प्रसाद खावाके आहिले तो एना आमी सबाई प्रसाद खावाके बुइसे चाबा पारे चारु खाली दे प्रसाद खावाके बुइसे मान हेलो गाइस आमी आजके खिचड़ी खावाइसे जगा नांगसे तावाइसे चाय लागा युपक बनपक आमी खावा पाले का होलीले खिचड़ी खावा लगे लाइक और सब्सक्राइब करे देवा लगे गाइस हमरे गरम गरम खिचड़ी जुलुम टेस्टी सना दुई पार्सल दिसे दुई मजा सना उजला खिचड़ी जुलुम टेस्टी ओइ ते मंद दे रिपोर्ट नामला तो बंधुगुला चा तोरा खिचड़ी की मजा रे टेस्टी झाला उफ की मजा तो बंधुगुला खाया दिया बाराइलाम चा पूरा एकदम मन आए जाए इनके सारा राति हब आए जाए करे आमाके तेला घर बाय जावा लागबो तो भिडियो एटुटिके गाइस যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবা না ভুলি কারণ মগে তো আর নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আইবো যদি তোরা লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে মগে তো আজকাল ভিডিও এটুটিক বাই বাই থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।